परम पूज्य पासी श्री बड़दांग चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पासी आचार्य चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पासी अविंदांग चरणी कोटि कोटि प्रणाम। यह सत्संगर मोर सम्मान परिचालक उपस्थित कर्मीगण गुरु भाई गुरुमा छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक जय। आज सुंदर परिवेश टी आम आयोजन कर कटुआ भाई परिवार वर्ग झील आदित्य प्रियदर्शन जन्मदिन उपलक्षे सुंदर भाव रमेश मौसा आलोचना को एत ऊपर नहीं जे विशेष किसी कहबी। मोर गोटे कथा हूँ जो सत्संग अनुष्ठान आम बसचे यहाँ केवल 1.5 घंटा अनुष्ठान 1.5 घंटा आम ठाकुर 1.5 घंटा आम मन कि भजन सुनले कीर्तन सुनले उपभोग कले जाजन सुनले आप देखिए 1.5 घंटा मन कौन अन्य चिंता आसुनी शांति लगुच खुशी लगुच आनंद लगुच समस्त लगुच ना किंतु ये कंटिन्यूटीटा आमर दिन सारा रहुनी कहीं जानते ये सत्संग गोटे सामूहिक अनुष्ठान सामूहिक साधनार क्षेत्र सत्संग बसवाटा ये आम बसिले कौन हम समस्त भाइब्रेसन टा ठाकुर प्रति रोचे तो जिते नेगेटिविटी आसिले आम रिपेल कर माने दूरे आमे जदि भी नाम न करू थाए बसिकी सत्संग रे ठाकुर प्रति ध्यान भी न थाए अन्य जो 50 जन भाई बसी नाम कर ध्यान कर शुणुंट से पावर रे अन्य नेगेटिविटी सब रिपेयर कर आम पाखे से मन को शांति लगे। इठू गला पर कौन हुए आमे पुणी आमर वृत्ति प्रवृत्ति माफिक चलन भितर डेई पड़े मन आउ शांति आसना से कौन हुए जानती सामूहिक साधना सांगे व्यक्तिगत साधना जदि न थाए पर्सनालाइज माने मु कौन करुच्ची ठाकुर कथा मुझे दूर परिपालन करुच्ची जदि न करू थाए सत्संग 1.5 घंटा आसला परे भी जीवन शांति मिले ना। आपण वर्ष जाक सत्संग अटेंड करंतु बुलिकी सबुआडे आपण नामधान प्रार्थना इष्टवृत्ति स्वतंत्र पाठ ठीक ठीक न करू थांते ये विश्व दुनिया कहीं ना आपन को साहाय्य करबा श्री आचार्य कहते जे पर्यंत निज भूल रे निज खांति रे निजर जो फांकी रे निजे हाथ न देइछंती ईश्वरंकर क्षमता नहीं हमको ठीक करबा पाए तामाने आमर फांकी भूलटा कौन जे आमर कर्म चलन भितर जो त्रुटिटा एटा जानिबा केमती एटा जे त्रुटि केमती जानिबा आउ निज खांति रे हाथ देबा को हेले जहा प्रथमे जरूरी सेटा नाम ध्यान मेडिटेशन केते समय मु करे मु अन्यर कथा सुने ना माने ना कहीं कहले मु कन्सेंट्रिक नुहे ईश्वर भगवान सहित मुझे मेडिटेटेड नुहे सहित जोगयुक्त नुहे मोर व्यक्तिगत साधना से कम अच्छी मुझे अन्य कथा शुणे ना माने ना भल कथा है जिते मुझे सहित जोगयुक्त हेबी नाम माध्यम ध्यान माध्यम मो निज भूलटा मुझे जानीपारि करेक्शन करनेबी आग को माड़ी जी भाई आम खटिया भाई जो आयोजन कर झील बड़ भी होती 8, 9, 10 जहाँ पढ़ुव प्रथम कथा है आम समस्त आम मंगल चाहे मो जीवन रे मोर मंगल हो मो पिलार मंगल हो मो परिवार मंगल हो मो परिवेश मंगल हो समस्ते चाहती मंगल न चाहबार मनीष विश्व दुनिया के नहांती पिंपुड़ीटे मंगल चाहे सी जीव सी गोटे जीव से मंगल चाहे किंतु ये मंगल रास्ता जीवाई समस्ते एकमत नुहति समस्त से प्राणर इच्छाटा न थाए कहीं कहले कष्ट जहाँ कहले रमेश मौसा जे बहुत मंदिर अच्छी बहुत धर्मानुष्ठान अच्छी रहिबा दरकार
ମଣିଷଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ସେତିକି ସମୟ ଭାବାୟିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ କଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର ମଣିଷଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ନବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ବି ଦରକାର। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଆସିବ କେମିତି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାଟା କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ କରେ ନା ମୋ ପିଲା କରିବେ? କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଏଇ କନଫରେନ୍ସରେ ଦଉଥାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଉ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହୁଏ, ବଡ ହେଇ ସେ ଶିଖେ ଯେ ପରିବାର ଦେଖେ ମୋ ବାବା ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ମୋ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ତା ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ପାଠ ପଢି ଏଭଳି ପାଠ ପଢେ ତାକୁ ସ୍କଲାରସିପ ଆସେ ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍କଲାରସିପ ପାଏ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କୁହନ୍ତି ଯାଇ ହଉ ତୋ ପିଲା ଯିବ ଫରେନରେ ପଢିବ, ଫରେନରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବ, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଆଉ ତୋର ପରିବାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହବ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରି କଠୋର ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିଖ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ସିନା ଫରେନ୍ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଯୋଉ ସଂସ୍କାରଟା ପରିବାର ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କାରଟା ମେଣ୍ଟେନ ହବନି। ମୋ ବୁଢା ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ମୋ ବାବା ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ କିଏ? ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେ ଯୋଉ ତାର ଫରେନ୍ ସ୍କଲାରସିପ କି ଡିନାଇ କରେ। କରିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ବୁଢା ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ଜେଜ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଆନ୍ତି। ତା ବାପା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବେଡରେ ପଡନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟାରୁ ତାର ଇନକମ ଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ଅନଲାଇନରେ କଣ କରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଏ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ 5ଟା 7ଟା ତାର ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଏ ଯେ ତୁ ଏତେ ବଡ ବୋକା ମୂର୍ଖ ଯେ ତୁ ଫରେନ୍ ଭଳିଆ ଚାକିରି ଛାଡି ଏଠି ବସିକି ତେଜରାତ ଦୋକାନ କରିଛୁ ଅନଲାଇନ? ନା ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡିଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ପାଇଛି। ଏ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କୋଉଠୁ ସେ ପାଇଲା? ପରିବାରରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଧ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ ଠିକ ଠିକ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା କରିବ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପିଲା ଠିକ ଠିକ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି ତାର ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଡିପି ୱାର୍କ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ବସିକିରି ଚାନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରନ୍ତି ଏ ଆମ ଦାଦା ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ରବିନ୍ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହବା ପରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ପରିବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ। ମୋର ବି ଏଇଟା ଖାଙ୍କି ମୋର ଭାଙ୍ଗି, ମୁଁ ଘର ଦେଖିନି, ମୁଁ ନହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଘର ଦେଖିଥାନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଡିଶା ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ଡିଫର ଲିଷ୍ଟ ଖୋଜି 2-3ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦରକାର। ଏ ପରିବେଶ ଆଉ ମିଳିବନି, କାଲି ମିଳିବନି। ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସବୁ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ। ଏଇ ଆଖପାଖ ଲୋକ କମ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ମିଶିବାଟା ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାଟା କମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡିପି ୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। କଣ ଡିପି ୱାର୍କ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିବେନି ତୁମେ କର ବୋଲି, କିଛି କହିବେନି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦିଅ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମଣିଷଟା କେମିତି ଅଛି, କଣ କରୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝନ୍ତି କାହାର?
बंधु निजर बुझे भाई पड़िशा माने निजर बुझे आ किए बुझे बंधु हो तेणु यो कार्यक्रम दीक्षा पत्र कार्य यहीटा जदि प्रत्येक निज निज अंचल करवा दरकार लिस्ट आसी लिस्ट नहीं कि जीवे बुझे केमती कौन कर फिजिकल किसी शारीरिक समस्या थाए आम सब डाक्तर भाई मैंने जोगाजोग करेंगे मो सागे अच्छा दादा पचारे माने सब हॉस्पिटल बड़ बड़ हॉस्पिटल भुवनेश्वर आमर गुरु भाई डाक्तर सप्रति ऋतिक सब अच्छा जदि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थाए ठाकुर विधि भितर जहाँ जहाँ अच्छी करने कहे जदि किसी आर्थिक साहाय्य कर थाए संभव आपण मान सपक्ष करेंगे नचेत ठाकुर विधि विषय कहे आदि पारिवारिक समस्या किसी थाए यदि आप बोध भितर समाधान बाट अच्छी करेंगे नचेत आश्रम टोल फ्री नंबर जोगाजोग करेंगे से मनुष्यटा पाक जो जीवे बारंबार जीवा द्वारा आप ऑनलाइन में रिपोर्टिंग आसगले आप रिपोर्ट कर घर को जाइए मो सार किए थे मो सार वर्कर थे मो सार से भाई थे आप रिपोर्टिंग करेंगे घर को जाइए बारंबार जीवा द्वारा से मनुष्यटा निजर हो उठिब दीक्षा पत्र कार्य मध्यम यही सत्संग खाली गुरु भाई ना बहुत लोग रे तेणु आसतु सर्वश्रेष्ठ समस्त मंगल कामना करुच्ची खटुआ भाई खटुआ भाई परिवार झील से झीटी सुंदर भाव में ठाकुर भावधारा भितर आचार सेमती चलू यह मो परम पिता प्रार्थना जय गुरु।